باش مازلنا في série numéro 2 nombre complexe. وصلنا l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, on donne dans un plan complexe muni des repères orthonormés directs O et V les points A et B d'affixes respectives. ZA égale moins 1 plus 3i sur moins 1 plus i. Ou ZB égale produit 1 moins 2i ou le moins 3 plus 4i sur 5. Donc, أول سؤال, on va mettre ZA et ZB sous forme algébrique. Donc, شكون يحب يدخل معنا نعملوا ZA و ZB sous forme algébrique. يفضل. نبدأ. أحمد أي أحمد أي. ZA est égal à moins 1 plus 3i sur moins 1 plus i. Oui, moins 1 plus 3i fois moins 1 moins i. والفوق voilà, donc كما تعلمنا هنا يبدا عندنا كوسيون كما هكا نضرب في الفورم كونجيغي. شنو هي الكونجيغي نتاع moins 1 plus i؟ moins 1 moins i. moins 1 moins i. donc نضرب في النيميراتور وفي الدينوميناتور moins 1 moins i. بعد نعمل ديفلوبمون ونكمل. لوطا 1 au carré plus 1 au carré. والفوق 1 و plus i moins 3i plus 3. صحيح بلس 3 هي خاطر في الحقيقة moins 3i au carré أما تولي بلس 3. واللوطا 2 والفوق 4 moins 2i. 2 moins i. 2 moins i oui. donc يا اما تحط 2 en facteur لهنا والا تقسم 4 sur 2 وحدها moins 2 sur 2 i وحدها تلقى الموجود 2 moins i. هذيك تتسمى لا فورم الجبريك نتاع زد ا. واحد اخر يعطينا 1 moins 2i fois moins 3 plus 4i sur 5. كيفاش ياسمين؟ moins 3 plus 4i. ايوا معناها عملت الديفلوبمون نتاع الان انت تو. plus plus 6i. الكل sur 5. اوكي plus 6i. ايوا plus 8. صحيح plus 8 égale 5 plus 10i sur 5 égale 1 plus 2i. très bien يعطيك صح. فوالا دونك حتى هي الفورم الجبريك نتاع الزد بي. باهي اني سميتهم زد 1 وزد 2 دونك نرجع نسميهم زد ا وزد بي. نتعداو الكاستيون الثاني. قال بلاسي لي بوين دون ان ريبير orthonormé او يو في. اوكي بالنسبه لزد ا قلنا ايغال 2 موان اي سيتادير لي كوردوني دي بوين ا هما 2 و موان 1 دونك 2 هذه هنا موان 1 دونك هذه البوين ا هذه البوين او هذا الفاكتور يو وهذا الفاكتور في. وبالنسبه للبوين بي زد بي لقيناها ايغال 1 بلس 2 زي دونك 1 و 2 زي دونك هذه البوين بي. نتعداو التروازيام كيستيون. قال montrer que le triangle OAB est isocèle en O. donc triangle هذايا OAB مش يطلع isocèle en O. نبينوا OB يقال OA. صحيح نبينوا OB égale OA. oui باش نقول مالا انه triangle OAB est isocèle en O donc il suffit de montrer que OA égale OB. باش تحسب معنا مالا الOA تفضل. ZA moins ZO. ونجم نكتب ZA وحدها ولا مش؟ نجم. باهي égal 2 moins I. la fixe de point A هو 2 moins I oui égal racine de 3 au carré يطلع racine de 9 égale 3. باهي منين جبتها 3 ساعة خلينا نفهموها. عملت 2 moins 1 au carré. لا مش 2 moins 1 au carré. لا كيفاش؟ انت اسراء كمان. ايه يا اسراء شنو هي الفورمول نتاع A plus IV الموديل نتاع A plus IV شنو هي الفورمول نتاعها؟ racine de A au carré plus B au carré. باهي خارق العادة. انت طبقت الفورمولا دي تتسمى
A2 au carré plus 1 au carré. صحيح بلس 1 au carré هي هكاك تولي صحيح. تعطينا مالا راسين 5. وي راسين دو 5. رد بالك انت خاطرك غلطت حطيت اي او كاري. فهمت شنو الغلطه تاعك؟ باهي نحسبوا او بي تو. او بي ايكال نجم نحطوا موديول دي زد بي يزي ايكال موديول دي 1 بلس 2 زي ايكال نفس الشيء لهنايا باش نحطوا 1 او كاري بلس 2 او كاري اللي هي راسين دي 5 aussi. Donc on remarque bien انه la distance OA est égale à racine de 5, la distance OB est égale à racine de 5, donc je peux conclure que OA égale OB. Et par suite, le triangle OAB, on est à la question numéro 4. Maintenant, on va déterminer la fixe du point C. Donc, on a la fixe du point C, tel que OACB soit un losange. Tel que OACB soit un losange. راح نعمل فيجور لهنايا حتى في الوسخ تما تصويرة لوزانج مثال باش نشوف ترتيب لي بوان وكا باش نعرف روحي الاخر شنو باش نبين. هذه او ا سي بي. دونك كيفاش باش نطلع لا فيكس دي بوان سي باش يكون لو كوادريلاتير هذايا ان لوزانج. باهي هو اللوزانج في الحقيقه شنو؟ ان لوزانج سي كوا ان لوزانج؟ هو سي ان باراليلوغرام plus deux diagonales perpendiculaires. Les diagonales نتاع اللوزانج يطلعوا perpendiculaires. ok perpendiculaire. Ou bien un losange est un parallélogramme plus deux côtés consécutifs égaux. Deux côtés consécutifs مالش نستعمل الثانية. صحيت ادم. باش نستعملوا الثانية فقت انه لي كوتي كونسيكوتيف ايغو ادم. بيناهم بكري يا اخي. اي الاو ا قيناهم قد الاو بي. احنا قينا الاو ا قد الاو بي. باهي راهو السؤال يفرق راهو على سؤالات اخرين. شو كيفاش السؤال؟ ما قالكش مونطري كو او ا سي بي ايت ان لوزون. شنو قال مالا؟ خبى البوان سي وقال لك طلع لي البوان سي لا فيكس دو بوان سي باش يكون او ا سي بي ان لوزونج. دونك انت مش تبينوا لوزونج. il suffit quoi مالا؟ عندنا لو دو كوتي كونسيكوتيف ايغو. قعد باش نقول اللي هو باراليلوغرام وكهو معناتها. مالا نكتب لهنايا كوم OA égale OB, alors OACB est un losange si seulement si مثلا باش ناخذ فاكتور OA égale فاكتور BC. ناخذ فاكتور هذايا OA égale فاكتور BC. OA égale BC. Donc si seulement si, donc A fixe de OA égale à fixe de BC. Si seulement si. Donc la fixe de OA هي ZA, la fixe de BC هي ZC moins ZB. انت شنو تحب تطلع؟ انت تحب تطلع ZC. مالا لهنايا يكفي باش تجيب ZB للجهه هذه. تولي si seulement si ZC égale ZA plus ZB. ونحسب ZA عندي قيتها 1 plus 2i ولا قداش قيتها ZA؟ 2 moins i. و ZB قداش؟ 1 plus 2i. Oui, 1 plus 2i. Donc finalement باش نلقاو 2 plus 1 تعطينا 3 plus i. Voilà donc هي la fixe du point C. نصورها نشوفها شنو تطلع بالضبط. 3 plus i. قلنا C هي 3 plus i. Donc هذه 3 وهذه plus i. Donc هذه C. Donc تلاحظوا لهنايا انه الكوادريلاتير بالحق عاطي شكل لوزانج. Donc OACB est un losange. Calculer l'aire de losange OACB. L'aire de losange هذا لازمنا نعرفوه قداش يساوي. Donc شكون يعرف الفورمول نتاع l'aire d'un losange. Donc نذكر بالفورمول نتاع لوزانج. لحظة برك ياسمين. ان لوزانج مثلا الدياغونال هذا شفتوه الدياغونال هذا مثلا باش نسميه بي والدياغونال هذايا باش نسميه ا. دونك l'aire d'un losange هو a fois b le tout sur 2.
دونك هذه الفورمول نتاع لير دان لوزونج. معناها نضرب الدياغونال في الدياغونال ونقسم على 2. في الابليكاسيون في الاكزرسيس نتاعنا دونك شنو يعطينا الA شنو؟ كمل معايا ياسمين. او ا نعملو مش او عاد الدياغونال شفتها A فوا B سور 2 دياغونال معناتها الاو سي او سي او سي فوا كوا فوا ا بي. سور 2 وي ايكال الاو A الاو سي مازلنا ما حسبناهاش راهو، والا بي كيف مازلنا ما حسبناهاش. رايح نحسبوهم هي زد سي موان زد او، يعني نعملو 3 او كاري بلس 1 او كاري نتاع ها زد بشوي سي. نكتب الفورمول اللي قبل ياسمين وبعد تالي نكملوا نحسب. زد بي موان زد ا راسين 3 او كاري بلس 1 او كاري. بالله يزيد اعطيني ايتاب اخرى كلا فيها الموديول هذيك، خلينا نشوفوا الموديول قداش يساوي. راسين ولا 3 بلس اي 3 بلس بي اي موديول وزد بي موان زد ا من عليا زد بي 1 بلس 2 اي اها موان 2 بلس اي خاطر صافي. عندنا الموا. بالضبط انت نحيت البارونتيز. كمل لي. راسين 3 au carré plus 1 au carré اها fois moins 1 au carré. هذه ياسمين نعمل ايتاب اخرى فيها قبل، خلينا نوريهم نحن نعملوا في فورم الجبريك. دونك ما تنجمش تحسب راسين الا ما تعمل فورم الجبريك. فهمتك اللي انت عامله الفورم الجبريك في مخك، لكن ما يسالش بشوي موان 1 plus 3 i sur 2 racine 10 moins 1 racine 10 زائدة باش تطلع باهي ما يسالش. sur 2. دونك تطلع راسين دي 10 فوا راسين دي 10 سور 2 كاكا. هلا هي تطلع 10 سور 2 تطلع 5. وي دونك لير تاع لوزونج هو 5.